Ouais. À Tudor, On va place vers, du Châtelet. C'est un poste de théâtre du 19e siècle. To starboard, the Place du Châtelet, two 19th century theatres face each other across the square. A estribor, la Plaza del Châtelet. Frente a frente vemos dos teatros que datan del siglo XIX. A Triborgo, Plaza del Châtelet. Si confermano due teatri del XIX secolo. Starboard, Place du Châtelet. Heute befinden sich auf diesem Platz zwei Theater aus dem 19. Jahrhundert. 右手是沙特赖广场，和面对面的两家19世纪剧。À d'abord, la conciergerie. Vestige du palais du premier roi de France, la conciergerie devint prison puis la Révolution française. La salle de garde et la salle des gendarmes présentent une architecture digne d'intérêt avec soleil, service, vitres et logis. The conciergerie, adapted with the palace of the first kings of France. The conciergerie became a prison under the French Revolution. The architecture of the salle de garde and the salle des gendarmes is very interesting, with its columns, pillars, vaults, and ribs. A estribor, la conserjería. Vestigio del palacio de los primeros reyes de Francia, la conserjería fue transformada en prisión en la época de la Revolución Francesa. La sala de guardia y la sala de los gendarmes nos presentan columnas, pilares, bóvedas y ojivas de gran valor arquitectónico. Ad bordo, la conciergerie, vestigio del palazzo dei primi re di Francia, la conciergerie diventa prigione sotto la rivoluzione. La sala delle guardie,